नाजरीन, इस टाइम में मौजूद हूँ गुलिस्तान टाउन अली ज़हीर हज़ारा फैमिली पार्क साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिसका ठेकेदार है, वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है ठेकेदार आजी मुनव्वर अली। ये ठेकेदार है। ये इस पार्क की अंदर इस करप्शन ज़दा डैमेज ज़दा पार्क की मैं हालत दिखा दूं कि पार्क की हालत क्या है, और ये कचरे की मनाजिर और खंडराट की मनाजिर पेश कर रही है। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। برای خدا تمام پورا تدانا کا तालाब है, शायद किसी मछलियों के लिए बनाई होगी। यहाँ तो मछलियाँ नहीं तैर रही है। हाँ, अलबत्ता सिगरेट की पनियाँ तैर रही है, मछलियों की मनाजिर दिखा रही है। चलो मछली नहीं है, कम से कम सिगरेट की पनियाँ हैं। यहाँ पर नशई अफराद आके नशे करते हैं। ये हालत है इस पार्क की। अभी ये आप तालाब देखे, ये सारा ये टूट गई है अभी से। ये देखिए दरारें, ये सारा टूट गई है। ये पार्क अभी बनी है, ये कुछ अरसा हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई है इसको। 8 साल हुआ है, 7 साल हुआ है पार्क को बनाई गई है। मतलब ये तालाब मछलियों के लिए है, बनाई गई है। मछली नहीं है, मगर मछली की जगह नशई अफराद मछली की मनाजिर यहाँ दिखाते हैं कि हम लोग भी मछली हैं, हमारे भी आके इस तालाब में तैरें, नशा करें। ये सरकारी झूलों का हाल है। ये 8 करोड़ रुपए की झूले है। ये 8 करोड़ नहीं है, आवाम के टैक्स का पैसा है। ये देखो, ये करप्शन, नाकिस मटेरियल, ये हाल है। ये सरकारी झूलों का हाल है। तो इसकी बराबर में ये प्राइवेट झूले लगाई गई है। ये प्राइवेट झूले लगाई है किसी गरीब ने अपना रोटी कमाने के लिए, ताकि बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो। तो ये दोस्तों, ये 8 करोड़ हमारी टैक्स की पैसे कहाँ गई है? कोई इंक्वायरी वाले नहीं है। कोई अगर इंक्वायरी वाले आते हैं, उनका मुंह बंद कराते हैं, कुछ लवाना उनके मुंह में भी डाल देते हैं, वो भी चुप हो जाते हैं। इस तरह हमारी मुल्क की हालात ख़राब हो रहा है। ये मिट्टी आप देख रहे हैं, इसी मिट्टी में हमने दफन होना है। इसी मिट्टी के साथ कम अज़ कम खुदा रा वफादार रहे। इसी मिट्टी में दफन होना है। अल्लाह को हम लोगों ने जवाब देना है कि हमने इस मिट्टी के साथ किया क्या है। इस मिट्टी के साथ करप्शन, धोखा, कब तक? आखिर हमने मरना है, आखिर हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये वॉकिंग ट्रैक है। वॉकिंग ट्रैक का ये देखिए, खाली बजरी और मिट्टी डाला हुआ है, ये डाली गई है, बल्कि ये देखे, और टफ टाइल नहीं लगाई है। इसका पैसा कहाँ गया है, ये इनसे पूछा जाए। इंक्वायरी टीम बिठानी चाहिए इनके ऊपर, चाहे ठेकेदार हो, जो भी जिम्मेदार शख्स हो इस पार्क की। एक उस साइड पर वॉकिंग ट्रैक है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये सिर्फ एक बीच में नाकिस वॉकिंग ट्रैक बनी हुई है, ये भी टूट फूट का शिकार है। ये आपको दिखाता चलूं। ये मेरा
یہ دیکھیں یہ سارے کنارے سے یہ فرش وغیرہ یہ سارے ٹوٹی پوٹی ہے. یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, ایسے لگ رہی ہے پارک ہزاروں سال صدیوں سال پرانی پارک کے کھنڈرات کا مناظر پیش کر رہی ہے. یہ ایک واکنگ ٹریک ہے. آپ یہ دیکھو, یہ حالت دیکھیں, یہ بھی مٹی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی ٹرف ٹائل نہیں لگائی ہوئی ہے. یہ باقی جنگلات کا مناظر آپ دیکھ لیں, یہ کھنڈرات کا مناظر آپ دیکھیں. یہ پوری واکنگ ٹریک, یہ آخر اینڈ تک اس پارک کی میں آپ کو دکھا دوں. اچھا یہاں پہ گھاس وغیرہ کا انہوں نے بالکل پیسہ لیا ہوگا کہ گھاس ہوئے گا, پھول ہوئے گا, پودے ہوگا. یہاں سارے بنجڑ آپ کو نظر آ رہی ہے. ناقص کام, ناقص مٹیریل, یہ دیکھیں. اور یہ سگریٹ کی پنیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں نشیوں کا اڈا بن چکا ہے. یہ ڈبے, یہ سگریٹ اور یہ گندگی, یہ آپ آئیں دکھاؤ, یہ گندگی آپ دیکھیں. یہ حالت ہے اس پارک کی. ایسا لگ رہا ہے آپ کسی کچرے کی ڈھیر میں آئے ہو. پارک نہیں ہے, کچرے کی ڈھیر ہے. ڈسٹبینیں بھری ہوئی ہے کچروں سے. ماشاءاللہ جھولا جھول رہے. یہ دیکھے, یہ ایک جھولا ٹوٹی ہوئی ہے اور ایک پوری پارک میں ایک ہی جھولا سلامت ہے. یہ بچے مفت میں جھولا جھول رہے. ابھی بیچارے خوشی سے دیکھو, ان کو ہنس رہی ہے کہ ہم لوگ مفت میں جھولا جھول رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے 8 کروڑ روپے کے جھولے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. 8 کروڑ کی یہ جھولے میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ 8 کروڑ سے یہ جھولے لگائی گئی ہے. اور بیچ میں یہ آپ کو ایک کچھ اور دکھا دو چیز. یہ ڈسٹ بین کی حالت دیکھ کے, کچرے کا ڈھیر دیکھ کے آپ کو یہ لگ رہی نہیں کہ آپ یہ کسی پارک میں آئے. گندگی کی حالت دیکھ کے یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ کچرا دان ہے. یہاں پوری شہر سے لوگ آ کے کچرا یہاں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ ذرا کیمرہ مین آ کے یہ ڈسٹ بین کی حالت دکھا دیں. یہ ڈسٹ بین کی آپ حالت دیکھیں. اب یہ بینچز جو لگائی گئی ہے, یہ بینچز کی حالت دیکھیں. اس کے نیچے گندگی دیکھیں. کس طرح لوگ پارک میں آتے ہیں سکون کے لیے, صاف ستھرا ماحول, تاکہ گھر میں ہزاروں لوگوں کی پریشانی ہے, مہنگائی کا دور ہے. لوگ کہتے ہیں چلے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پارک میں بیٹھ کر سکون حاصل کریں. یہاں سکون کے بجائے اور بندہ ٹینشن میں مبتلا ہوتی ہے.